Wow, lihat teman-teman. Wow, ada banyak mainan yang sangat berlumpur. Widih, 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 lihat. Wow, lihat teman-teman. Ada keranjang ajaib. Kita masukkan ke dalam keranjang ajaib. Wow, lihat. Sangat berlumpur sekali teman-teman. Wow, kita masukkan ke dalam keranjang ajaib dan kita bersihkan. Wow, lihat. Sangat berlumpur sekali. Wow. Oke teman-teman, mainannya udah dimasukin ke dalam keranjang ajaib semua. Waktunya kakak bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Widih, 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 ada air yang sangat bersih. Wow, kita bersihkan mainannya di sini teman-teman. Wah, kita ambil dulu. Wow, lihat, sangat berlumpur sekali. Wow, lihat teman-teman. Ini adalah mobil pemadam kebakaran. Wow, mantul. Kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita ambil lagi. Wah, lihat teman-teman. Ini adalah motor cross berwarna biru. Wow, mantul. Wow, sangat berlumpur sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini adalah mobil molen berwarna oranye. Wow, mantul. Wow, lihat. Widih. Lihat teman-teman. Ini adalah mobil monster berwarna merah. Oh, mantul. Wow, lihat teman-teman. Ini adalah motor balap berwarna putih. Wow, mantul. Kita taruh di sini. Widih, lihat. Wow, sangat berlumpur sekali mainannya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ini adalah pistol berwarna biru. Wow, lihat. Bagus sekali. Wow, lihat. Sangat berlumpur sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Wow, lihat. Ini adalah itik berwarna kuning. Wow, mantul. Wow, lihat teman-teman. Widih, lihat. Ini adalah pistol berwarna merah. Wow, mantul sekali pistolnya teman-teman. Wow, kita simpan di sini. Widih, lihat. Kita bersihkan lagi. Wah, lihat teman-teman. Widih, lihat. Ini adalah mobil tangki Pertamina. Wow, mantul. Wow, lihat teman-teman. Widih, lihat. Ini adalah mobil box berwarna merah. Wow, mantul. Wow, lihat teman-teman. Widih, lihat. Ini adalah kereta Harmoni berwarna putih. Wow. Wow, mantul. Kita taruh di sini. Widih, lihat. Wow, mainannya udah habis semua. Wow, lihat. Waktunya kakak pamit.